To the end of time. To the end of time. مرحبا بكم شايني مان في تشاينا تاون في دالي تاون في الدار. شرفتونا، أول مرة تدخل الإكيب للدار، دونك مرحبا بكم وإن شاء الله خطوة سعيدة ومبروك. Merci beaucoup Dali Nahdi de nous accueillir. Donc là on va parler un peu de Dali Nahdi, le personnage, Dali Nahdi, l'homme. Donc on aimerait bien connaître davantage sur Dali Nahdi en partant de l'enfance jusqu'à arriver à Dali adulte. Donc qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre enfance? Est-ce que c'était facile à vivre d'avoir des parents, personnages publics et connus en Tunisie et ailleurs? والله شو نقول لك، هو le passage de l'enfance à l'adulte يعني يظل مازلت enfant. En tout cas, j'ai toujours des rêves d'enfant et j'essaie de les avoir toujours. Le jour où on n'a plus de rêves et surtout de rêves d'enfance, le vrai imaginaire et l'imagination pure et dure, libre, sans contrainte, sans obstacle, c'est l'imagination chez l'enfant et enfantine. Donc, en tout cas, j'essaie toujours d'avoir ces rêves-là d'enfant. Et pour parler de mon enfance était, comment dirais-je, particulière. Dans le sens où je suis né dans une famille d'artistes. بابا وامي وقت اتولدت انا في اوج العطاء نتاعهم، mon père commençait sa carrière. Ma mère était déjà une star, elle faisait du théâtre، عملت برشا مسرح مع فرقة مدينة تونس وبعد فرقة الكيف وبعد رجعت فرقة مدينة تونس وبابا هبط معاها من الكيف. Donc mon père commençait sa carrière, mais il a commencé très très bien. dès les premières pièces نتاعو اللي كنت صغير يزني معاهم 3 سنين و4 سنين ويبدا يحضر في لي بيس نتاعو في دار الثقافة ابن رشيق، في الكار نتاع دار الثقافة ابن رشيق، وانا كنت صغير ندخل معاه. وامي était déjà très connue d'une part en tant que comédienne et d'autre part elle commençait aussi la chanson et elle a commencé très très fort. La première chanson, disons l'une des premières chansons d'Era était déjà un tube, à l'époque. C'était vraiment deux feux. Je suis né entre deux feux et j'ai connu une enfance un peu difficile. الخاطر بابا وامي وقت يبدا السكسي سورتو نتاع بابا صاروا دي كونفلي مع بعضهم ولاو يتعاركوا برشا. Et moi j'étais entre les deux, c'était vraiment une histoire d'amour très, très intense. Et moi j'ai vécu tout ça, c'était difficile. Mais j'appréciais beaucoup les moments ayant rigolé faire en tant qu'enfant avec mon frère Walid. J'ai un bac après 4 ans. وقت اللي كان امي وبابا يتقابلوا كانوا فازا دي بيكنيك، نمشيو لعين دراهم، نمشيو الحمام بورقيبه، فازا دي بيكنيك نشريو المشوي وكل شيء. Mais les moments forts اللي vraiment نذكرهم وقعدوا لي سورتو le succès de mes parents كي كنت نمشي مع امي مثلا حفله ولا العرس وتغني وتحفلها والعباد يبداو يصفقوا وتو سا. ومن بعد زاد كي وليت نمشي مع بابا فرقة المغرب العربي وعمل مسرحيات كبيرة قبل ما ناخذوا للفرجة وعملها في النازلة les années 80, mais moi je parle des fins des années 70. C'est des images que j'oublierai jamais. Surtout وانا ملوح في الكاميون نتاع الديكور ونحوس معاهم ولا les préparatifs
تاع لي بيس كنت نقلق نقوم نمشي نبدا نلعب في المسرح جو شيرشي دوتر كوان في المسرح نحاول نكتشف لي كوان في التياتر مونيسيبال ولا دون لي زوتر اسباس دونك موا ا شاك فوا جو ديزي سا معناها يقولوا لي خاطر يقولوا لهم راه انا معناها خطواتي اون طون كاتر هيومان ميم با اون طون كارتيست عملتهم سور سين عملتهم دون دي تياتر دونك سي بور سيت ريزون كو جو تروف une certaine un certain équilibre quand je suis dans ce milieu-là et dans ce monde-là. Ça, l'enfance d'une façon générale, c'était assez agité vu que les querelles de mes parents étaient agitées aussi par les tournées. كنت نديما نمشي معاهم في الافلام حتى فرده وقطوطه باغ اكزومبل فيلم تاع بابا نذكر انا في الديكور تاع فرده وقطوطه وقتها بابا شرى لي بسكليت ب3 رجالي وانا جيت تري جون جافي 3 ans et demi un truc comme ça فهمت وهما يبداو يصوروا وانا بالبسكليت نبدا نلعب ونجري فهمت دونك حضرت على الاعمال الكلها بريسك نتاع بابا معناها مني صغير. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself?